mga miyembro ng Provincial Council for Culture and the Arts manumpa sa ilag katungdanan. Ipaigadyon na kumana adlaw ang ikaupat na quarter meeting sa mga miyembro ng Provincial Council for the Culture and the Arts alauna ang takna sa hapon didto sa Bayay Surigao non Capitol Compound ning syudad ng Surigao. Ini amoy tagluwatan pamahayag ni Mesa Jolly Joy C. Tibay ang OIC Culture and the Arts ning ato probinsya ng Surigao del Norte. Laong nida atol sa amon na meeting, idungan rakan ang induction ng mga miyembro ng Provincial Council for the Culture and the Arts. Amoy ini ang mga ahensya na mga miyembro ng PCCA. Una ni ini si Honorable Robert Lyndon Barbers, ang Chairperson Provincial Governor. Honorable John T. Cobillan, ang Chairperson sa Sangguniang Panalawigan, Committee on Culture and the Arts. Marcelina P. Dolpina, Acting Provincial Officer sa National Commission on Indigenous Peoples. Engineer Duji B. Morales, MPA, OIC, Department of Public Works and Highways sa 2nd District. Domingo E. Bulabog, Provincial Director, Department of Interior and Local Government. Agapito P. Patubo, OIC, Department of Environment and Natural Resources, Conpinro. Rowena A. Plando, ang PhD President, Surigao del Norte State University. Sister Rosanne Malilin, HPC, President, St. Paul University, Surigao. Herbert K. Bautista, ang Presidente sa Surigao Education Center. Josefa J. Paloma, PhD, President, Northeastern Mindanao College con Nimco. Karen L. Galanida, PhD, CISO 5, Schools Division Superintendent, Division of Surigao del Norte. Marilo V. Didomo, PhD, CISO 5, Schools Division Superintendent, Division of Surigao City. Manuel O. Caberte, Schools Division Superintendent, Division of Siargao. Arnold D. Faelnar, Provincial Manager sa Department of Trade and Industry. Catalina O. Tacubao, Technical Education and Skills Development Authority, Contisda. Melba P. Garcia sa Surigao Chamber of Commerce and Industry. Erinita C. Montinola, Surigao Heritage Foundation. Larry C. Dilio, Local Museum. Susel D. Ragas, ang OIC, Provincial Information Agency. Reynan Tan, Chairman sa Provincial Tourism Development Council. A.R. Crister Kent J. Peñalosa sa United Architects Association of the Philippines Surigao Center. Rosel Regala, President sa Local Artist Association. Hercules Remun, Event Management. Jason Villarante, President, Local Choreographers Association. Jonathan A. Litang, ang Provincial Planning and Development Officer sa Lalawigan sa Surigao del Norte. Cherel C. Hamora, ang Provincial Budget Officer. Mario Simolan sa Provincial Media Affairs Head, Surigao del Norte. Din, matod ni Miss Jolly Joy Tibay na ijatag lauman na ini ng mga bagong miyembro sa council na hamok pa ng mga plano sa nan programa at mapahimutang gikan kuma na tuig hangtod sa maabot pa ng mga katuigan. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Marek Sinners Marcon Vlogs, Mario Conales Simurlan Mulaong. Salamat, maradyaw na adlaw natong tanan.